Morning po, boss. Si Ramon Bon Revilla, Boss, nakapasok na ba? Bom? Andyan. Andiyan ba? Oo. Asan? Hindi ko nakikita eh. Lapit mo. Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Good morning, Boss Juan. Bong, 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 bong. Bro. Salamat, Toyota. Salamat. Toyota pa. Naunahan ka. Kaya, boy, isuso tayo ha. Ay, suso pala. Oo. Kala ko dati Toyota. Toyota. Salamat Hindi na pala. Toyota. Suso ka na. Suso ka na. Hindi pa kaya salamat ng banog? Ayaw niya. Ayaw po sa ng panog. Ayaw. Good morning, good morning, good morning. Ano po? Time check 5:46.